بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما، ربنا رزقنا فهما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. نعم. وصلنا إلى هذا التمرين السادس، وقد انتهينا من التمرين الأول إلى التمرين الخامس. نعم. Ngayon, start tayo agad sa تمرين number 6. Sabi dito, حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع. Baguhin daw natin ang mubtada sa bawat jumla at gagawin natin ito siyang jama', plural. So, halimbawa ito, sa number 1, الطالب يدخل الفصل. الطالب يدخل الفصل. So ngayon yung mubtada, which is ay si tulab, gagawin natin siyang plural. And then kapag naging plural si mubtada, may magbabago sa kanyang, halimbawa ito, since fi'il mudari yung kanyang khabar, so kailangan niyan siya baguhin. Okay, kumbaga magiging plural form din siya. تمام؟ نعم. So لنبدأ إن شاء الله. رقم 1، أختي أخت جنريد. يلا. بسم الله. الطالب يدخل الفصل. الطالب يدخلون الفصل. Hindi mo naging plural yung mubtada. يدخلون. Ang mubtada at talibu magiging الطالبات. yung panlalaki. At talibatu pambabae yun. Hindi ko alam. At-taliba. At-tullabu. At-tullabu yadkhuluna al-fasla. Ayun. At-tullabu yadkhuluna al-fasla. Nah. Next, number 2. Jessica. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الرجل يقول الأرز. الرجال يأكلون الأرز. Ayun, mumtaz. Al-rijalu ya'kuluna al-aruz. Ibig sabihin ng al-aruz ay bigas. Tamam? Bigas. Al-aruz, rice. Na. So tama, ar-rijalu, plural ng rajul, ar-rijal. Ya'kuluna. So dapat magiging plural din itong ya'kulu. Ya'kulu, ya'kulani, ya'kuluna. Na. Next, number 3. Ukhti Joharabay. نعم. number 3 العامل يعمل في المصنع 8 ساعات. Ang plural niya is العمال يعملون في المصنع 8 ساعات. أيوة، ممتاز ممتاز. العمال يعملون في المصنع 8 ساعات. نعم. العمال plural ng al-amil. Ya'maluna. Tamam? Itong mga naiwan, hindi na siya kailangang gawing plural. Nah. Next, number 4. Ukht Umayma. Assalamualaikum po. التاجر يفتح الدكان في الساعة 8. التجار يفتحون الدكان في الساعة 8. أيوة، ممتاز ممتاز. نعم. التجار plural ng التاجر. التجار يفتحون. تمام؟ sa pagkakaroon na ng waw at nun. يفتحون الدكان في الساعة 8. نعم. So gusto ko lang kayo itanbi dito sa
pagiging plural ng fi'l mudari. Di ba ya'kulu, ya'kuluna, ya'malu, ya'maluna, yaftahu, yaftahuna. Naam. Yung palatandaan ng pagiging plural nun, ang palatandaan ng pagiging plural ng mudari ay hindi yung dalawa, hindi yung waw at nun. Sila dalawa. Hindi. Isa lang. Itong waw lang. Okay? Kasi paminsan itong nun, nawawala siya. Tamam? Kapag halimbawa napasukan ng harfu nasbin o di kaya harfu jazmin ang fi'l mudari, mawawala talaga yung nun na ito. Halimbawa kanina, di ba? Ar-rijalu. So, lagyan natin dito ng lan, harfu nasbin. So, magiging lan ya'kulu. Yung nun ay mahzuf. Mawawala na siya. Tamam? Yan, inshallah. Baka matatalakay din dito ang kaida. Na. Okay, next, number 5. Ukhtara. Sheikh, number 5. Number 5, Sheikh? Naam, naam, naam. At-tibu yadhabun al-ana ila al-mustashfa. Al-atibu. Wait lang ah. Wait lang, sandali lang. Sige na. Ukhtara, tafadali. Sa at-tabibu, number 5. At-tabibu. Al-atibu yadhabun al-ana ila al-mustashfa. Ano yung plural? Patuloy. Al-atibu, yung sa plural ng tabib. Nakulangan Al-atib. ng letter, yung plural. Al-atibba. Al-atiba. Oo. Al-atiba. Al-atiba yadhabun al-ana ila al-mustashfa. Ayo, mumtaz. Al-atibba. May hamza sa dulo. Atibba'u. So, ganyan. Al-atibba'u yadhabuna al-an ila al-mustashfa. Naam, ahsanti ukhtara. Next, number 6. Akhaslani. Akhawati tab'athna anil maktabati. Akhawati tab'athna Anil maktabati. Ya, naam. Tab'athna anil maktabati. Okay, tama na yung akhawati, plural ng ukt. Akhawati. And then, tab'athna, yun ay para sa mukatab. Masalan, antunna ya akhawati tab'athna. Tabhathna. Okay? Sa mukatab yun siya, second person. Yung sa third Ay, person, sa okay. ghaib, iba yun siya. Sige. Okay. Akhawati tab'atha anil maktabati. Hindi. Okay na yung kanina, yung sa tabhathna, papalitan nyo lang yung ta sa ya. Kasi sa lil ghaib, natalakay natin ito kahapon or kagabi, ang plural ng babae ay yung yadrusna, tamam, yakulna, kada. So dito yabhathna. Akhawati yab'athna anil maktabati. Naam, sahih. Akhawati yabhathna anil miknasa. Naam. So huwag nyo kalimutan na ang pinagkaiba ng plural para sa babae dun sa mukhatab at saka sa ghaib. Sa mukhatab may ta, sa ghaib naman ay ya. Yadrusna, tadrusna. Tamam? Next, number 7. Arbaya. Ustad, nahuli ako, Ustad. Anong gagawin dyan? Okay, bale, gagawin nating plural ang mubtada. And then, kung ano man ang kailangan baguhin natin. Halimbawa itong number 7, ang mubtada dito ay si al-mudarrisa.
So, gawin niyo siyang plural and then kung ano man ang kailangan pang gawing kung ano pa man ang kailangan baguhin sa mga jumla na pagkatapos or kalima na after niya ay baguhin mo. Sige, try. Al-madarisatu yadkhulna. Ustad. Naam. يدخلنا Yadkhulna al-fasla fil sa'atil. Ano yan, Ustad? As-samiyati. الثامنة. As-saminati. أيوة. نعم. So المدرسات يدخلن الفصل في الساعة الثامنة. نعم. المدرسات. So kapag ganito yung isim, may ta marbuta sa dulo, lalagyan lamang natin siya ng alif at saka ta para maging plural. Al-mudarrisatu, ang mga guro na babae. Then yadkhulna. Okay, next number 8. Akhi iftikar. Al-talibatu taktubul darsa. Aywa. At-talibatu taktubu darsa. Pakiulit po kasi hindi ko masyadong narinig yung sa taktubu or ano yung nasabi niyo. You only check. Naam. Al-talibatu taktubul darsa. Okay. At-talibatu taktubu darsa. Hindi siya hindi siya kamarya, Shamsia. Taktubu darsa. Tama na yung plural na ginamit niyo sa talibatu. Pero ito, kailangan niya rin baguhin. Sige, try niyo ulit. Akiftikar. Yung taktubu, paano kapag plural ng babae? Taktubna. Talibatu taktubna darsa. Diyan na naman ulit. Kapag ta, lil mukhatab. Ito lil ghaib to siya. At-talibatu taktubna al-darsa. Yung taktubu, yung first letter niya, yan ay para sa mukhatab. Kapag second person o kausap mo yung mga babae. Pero kapag third person ay ya. Tamam? Yung ta, papalitan mo lang siya ng ya. At-talibatu yaktubna darsa. Ayun. At-talibatu yaktubna darsa. Next, number 9. Jenalyn. Zamilatu ukti ta'arifu al-lugat al-Faransiya. Zamilatu ukti ya'arifna lugat al-Faransiya. Bigkasin nyo ng maayos yung plural ng Zamilatu. Tama po ba? Zamilatu. Ay, wag ganun. Zamilatu ukti ya'arifna al-lugat al-Faransiya. أيوة ممتاز. زميلات أختي يعرفن اللغة الفرنسية. نعم أحسنتي أخت جنلين. Next, number 10. أخت جيسيكا. أبناء أمي يدرسون في المدرسة ثانوية. Tingnan niyo ng mabuti kung ibin or bint ang mubtada. Bintun. Bintun. Ang plural. Ay, babae pala. Wait. Babae. Binatun. Tama ba yun? Banatun. Tayo. Banatu ammi tadrusna. Ayadrusna. Yadrusna. Fil madrasati thanawiyah.
أيوه ممتاز. بنات عمي Banat. يدرسن في المدرسة الثانوية. نعم. أحسنتِ بارك الله فيكِ. Okay. Next تمرين tayo number 7. أنِّث الفاعل في كل من الجمل الآتية. Gawin daw nating babae, feminine, ang fa'il sa bawat jumla. Okay. Number 1, halimbawa ito, Aina yadrusu akhuka ya Aliyu. So kapag sinabing fa'il ay yung gumagawa ng action. Halimbawa dito, yadrusu akhuka. So sino yung nag-aaral? Ay yung mga akh. So ito yung gagawin nating babae. Okay? So again, yung fa'il ay yung gumagawa ng gawain. At dito, sa tamin na ito, gagawin natin siyang muannas, feminine. Na. Nabda, رقم 1, أخ جهربان. Naam po. So, yung masculine niya is yashrabu abi al-kahwa. Ang feminine is Hindi. tashrab. Number one ka na. Number 1. Ay. Aina yadrusu akhuka ya Aliyu. Ang feminine niya is aina tadrusu ukhtuka ya Ali. Ayo, mumtaz. Aina tadrusu ukhtuka ya Aliyu. Tamam? So, nung naging ukht, wait lang, nandito pala yung answer. Okay. Sige, dapat number 2 ka pala, Juharabay. Hindi ko nakita. Meron pala dito answer. Sige, number 2. Try natin. Sorry. Po. Sa number 2. Masculine niya is yashrabu abi al-kahwa. Ang feminine is tashrabu ummi al-kahwa. ممتاز. Tashrabu ummi al-kahwata. Tamam? So, tandaan din ninyo, kapag babae na yung fa'il, ang ya, magiging ta na siya. Tamam? Tashrabu. Ang pinagkaiba lang, sa kapag nauna si si subject. Diba sa natalakay natin kagabi, ang sinabi natin dapat mauna si subject. Halimbawa, Muhammadun, tamam? Ja'a. Muhammad ay tumating. Tamam? Okay, so kung mufrad lang, o di kaya babae, Fatimatu Ja'at. Tamam? So, both lalaki at babae, ang subject natin, ang form ng fi'lun madin o di kaya fi'lun mudari yaji'u dito naman taji'u. Na. So kung makikita natin dito sa fi'lun madin, kapag nauna si subject, tamam, si Muhammad, si Fatima, lalaki man o babae, ang itsura ng fi'il natin, madin man o mudari, hindi siya magbabago. Ang sa babae lang, dinadagdagan lang ng taut ta'nith. Ang taut ta'nith sa fi'il madin itong nasa dulo. Sa sa mudari naman, itong nasa unahan. Okay? So yan lang yung magbabago. Pero kapag naging plural yan, halimbawa, ar-rijalu ja'u. Tamam? So madadagdagan ng wawul jama'ah ang fi'l madin. Ja'u. Kung babae naman, an-nisa'u ji'na. Tamam? An-nisa'u ya'kulna. An-nisa'u yadrusna. Wakada. Tamam? So ang gusto ko lang bigyan diin, may pinagkaiba kapag nauna si subject natin at kapag siya ay after na ng fi'il. Ano yung pinagkaiba? Kapag sa muthanna at saka plural,
Sabay niyo lang ako para hindi ka mawala. Dito kapag halimbawa sa tamrin natin ngayon, ang subject ay nasa after na siya ng fi'il. Ito yung subject natin, after na siya ng fi'il. Tamam? Kapag naging musanna, dual o di kaya plural itong subject natin, hindi pa rin magbabago si fi'il. Halimbawa, maraming tatay. Yashrabu al-aba. Al-aba, plural ng ab, mga tatay. Tamam? So yung yashrabu hindi siya magbabago. Nasa base form pa rin siya. Kung nauna yun si al-aba kaysa sa yashrab, si yashrab ay kailangan niya maging plural. So al-aba'u yashrabuna. Tamam? So yun ang pinagkaiba. Kapag nauna si subject, ang fi'il natin ay mag-a-adjust. Tamam? Mag-a-adjust siya. Kung mufrad, musanna, jama. Pero kapag ito ay nasa huli or after siya ng fi'il natin, ay hindi niya na kailangan pang mag-adjust. Yashrabu al-aba, yashrabu rijalu. Tamam? Kung sa babae naman, tashrabu Fatimatu, tashrabu an-nisa'u. Tamam? So hindi siya magiging yashrabna o di kaya tashrabna. Tamam? Sige. Okay, next tayo. Number 3. Ano na? Ukhumayma. Yala. Yung dito po sa ma'a uktihi, papalitan din po yan siya. Naam, yung damir lang, yung damir. Yung hi, magbabago yan siya kasi babalik man siya kay atifil. Sige po. Yal'abu al-tiflu ma'a ukhtihi. Then, ang feminine niya is tal'abu al-tiflatu ma'a akhiha. Ano yun? Pakulit? Sige pa ulit. Tal'abu al-tiflatu ma'a akhiha. Kasi yung nakalagay dito. Ukhtiha. أيوة أختها نعم تلعب الطفلة مع أختها نعم صحيح تلعب magiging ta na siya kasi at-tiflu naging at-tiflatu babae na ma'a ukhti hindi na hi kasi hi sa tifil pa yan lalaki since naging tiflatu na so ha نعم next number 4 أحسنتي بارك الله فيك خميمة اختارة رقم 4 أشياء تذهب الطالبة إلى المدرسة. نعم ممتاز تذهب الطالبة إلى المدرسة نعم أخيرا أصلان أين تجلس المدرسة؟ نعم أين تجلس المدرسة نعم أين تجلس ta kasi babae na si al-mudarrisa okay next tamrin تأمل ما يلي read and remember meron tayo ditong tadhhabu si tadhhabu kung titingnan natin sa tasrif ng fi'il mudari pwede siya gamitin sa anta at saka hiya مثلا أنت تذهب يا محمد pwede rin hiya تمام هي تذهب فاطمة تذهب الطالبة تذهب تمام so yung tadhhabu tandaan ninyo pwede siyang gamitin para sa anta pwede din sa hiya sa mukhatab at saka sa ghaiba tamam sa context madidistinguish naman natin siya kung ano ang tinutukoy anta ba o hiya tamam syempre makikita natin kung sino ang subject dun na نعم number 9 تمرين number 9 حول الفعل في كل من الجمل الآتية إلى مضارع okay so dito dapat kabisado nyo ang fi'il ماض fi'il مضارع baguhin daw natin ang bawat fi'il
nakalagay dito, gawin natin siyang fi'l mudari. Halimbawa, number 1, ana dhahabtu ila suqi. Gagawin natin siyang ana adhabu. Since yung dhahabtu tumutukoy sa akin, tu lil mutakallim. So kung mudari siya, adhabu. Tamam? Ana adhabu ila suqi. Ito madin, ito mudari. نعم. So الآن رقم 2. Okay, أخ أربعة. Ustad, نعم. kasala alwaladu wajahu bil sabuni. نعم. So yung mudari yung غسل. Alam niyo Paano yun, ang Ustad? mudari ng غسل? Halimbawa, dhahaba yadhhabu. So gawin siyang fi'il mudari. So dito غسل, Adsalu. ibigay ko sa yung yung wazan niya. Yaf'ilu. So ikaw na lang yung mag timbang diyan sa غسل. So yung wazan ng mudari ni غسل ay yaf'ilu. So therefore غسل, Tagsalu. ba't naging ta? Ay yagsalu. Yagsilu. Yaghsilu. Naam. Sige, Yagsilu basahin niyo ulit. alwaladu. Yagsilu alwaladu wajhahu bil sabuni. أيوة نعم صحيح. يغسل الولد وجهه بالصابون. نعم أحسنتي بارك الله فيك. Next number 3. رقم 3 أخي افتكار. الطلاب خروج من الفصل. خرجوا. خرجوا من الفصل. الطلاب يخرجون من الفصل. أيوة ممتاز. الطلاب يخرجون من الفصل. نعم يخرجون kasi طلاب marami. نعم. Next number 4 أخ جدلين. بأي جامعة درست يا فيصل؟ بأي جامعة يدرس يا فيصل؟ Kapag يدرس darasta, or تدرس؟ Ayun. Ulitin nyo. Yayi. بأي جامعة تدرس يا فيصل؟ نعم صحيح ممتاز. بأي جامعة تدرس يا فيصل. نعم. So yung tadrusu, yung may ta sa first letter, again, pwede siya sa hiya, pwede sa anta. Nah. Pero dito, ang tadrusu, si Faisal yung kausap, mukhatab, nilalaki si Faisal, so yun ay anta. Nah. Next, number 5, Ukh Jessica. At-talibatu yad paano yung Ustad? Kal naman yan. Yad kal na? Okay, so ano muna ang mudari ng dakhala? Paano yan Ustad? Ano muna ang mudari ng Ha? dakhala? Di ba, dakal na mula siya sa dakhala. Ano ang mudari ng dakhala? Yadkhulu. Yadkhulu. Dakhala. Tamam? Yadkhulu. Yadkhulu. Yadkhulna? Aywa, yadkhulna. Okay. At-talibatu yadkhul. Okay. So, wala palang matanggal dyan. Ay, walang... Okay. I see. At-talibatu yadkhulna al-fasl. Aywa. Ahsanti. الطالبات يدخلن الفصل. يدخلن الفصل. نعم. أحسنتي بارك الله فيك. Yadkhul.
Next, number 6. Ukjo harapan. Number 6. Tal'abu Aminatu ma'a ukhtiha. نعم ممتاز. تلعب آمنة مع أختها. نعم. So dito tal'abu kasi si Amina ay babae. So dito yung tal'abu na yun, ano siya, sa hiya. Doon siya sa hiya. Kasi ang pinag-uusapan dito ay si Amina. Na. Okay, next, number 7. Fukomayma. yaktubu al-mudarrisu ad-darsa ala sabura. نعم ممتاز. يكتب المدرس الدرس على السبورة. نعم. Next, number 8. فختارة. Number 8 check. سألت الطلاب المدرس أسئلة كثيرا. Nalimutan ko yung plural. Yas'alu? Tas'alu check? أيوة. نعم. سأل تسأل. يسأل. يسأل طلاب المدرس مدرسة مدرسة أسئلة كثيرا. أسئلة أسئلة كثيرة. كثيرا. نعم أحسنتي. يسأل الطلاب المدرس أسئلة كثيرة. So dito kahit ang subject natin ay marami, tulab, plural siya, ang mudari ng yas'alu, hindi siya magbabago, hindi siya magiging plural din. Kasi nahuli si subject natin. Except na lang kung siya yung nauna, so kailangan natin i-adjust si fi'il. Na. Next, number 9. Khaslan. ينزل الركاب من الحافلة. نعم صحيح. ينزل الركاب من الحافلة. نعم نزل ينزل. أحسنت بارك الله فيك. Next, number 10. أخيرا أخر باية. Ustad. Tagsal tu. So same pa rin ng fi'il sa'yo kanina. Ala wazni fi'il. Ay, Pero dito babae. yagsal tu. Tama Ustad, yagsal tu. Mali. Yagsil. Kung Yagsila tu. yagsilu, lalaki ang fa'il. Paano kapag babae? Diba yagsilu, lalaki siya. Masalan, yagsilu Muhammadun. Tagsila tu. Huwag mo nalagyan ng tu sa dulo. Wala na rin. Tagsilu. Aywa, tagsilu. Umi. Shayabu. Athiyaba. Asiyaba. Ulitin nyo. Basahin ulit. Tagsilu. Umi asiyabu. Asiyaba. Aywa, athiyaba. Tagsilu ummi athiyaba. نعم أحسنتي بارك الله فيك. Okay. Next, تمرين العاشر. تأمل المثالين ثم حول الأفعال في الجمل الآتية إلى أفعال منفية. نعم. Okay. So yung mithal natin, ito. Bala ito yung babasahin natin, intindihin. And then, ang gawin natin daw dito ay gagawin siyang af'al manfiya. Ang ibig sabihin ng af'al manfiya, fi'il na ang kanyang kahulugan ay negative. Okay? Halimbawa, ito, sa alif. Kataba Ahmadu darsa. Yan ay positive jumla. Kasi naisulat talaga ni Ahmad ang dars. Parang kapag negative, kapag hindi niya nasulat. Kapag fi'lum madin, dagdagan siya ng ma. Ma kataba Ahmadu ad-darsa. Hindi na isulat ni Ahmad ang lesson. Okay, so itong ma, kabilang sa mga nilalagay natin para maging negative ang fi'il madin. While sa fi'il mudari naman, dito sa ba, yaktubu Ahmadu ad-darsa. Ito ay positive. Kung negative, la. Okay?
Kung sa madin ma, sa mudari la. La yaktubu Ahmadu ad-darsa. Okay, ulitin ko sa madin, ang idinagdag natin ay ma, while sa mudari la. Okay, so ngayon, kayo na yung it's your turn para gawing negative itong mga fi'il na ito. Rakam wahid, akhiftika. Basahin niyo muna and then sagot. Ana ashrabu shaya. Ana la ashrabu shaya. Ay, mumtaz. Ana la ashrabu shaya. So yung ashrab, fi'il mudari, kaya la ang ilalagay natin. Now, next number 2, ukhjanalin. لعبنا كرة القدم اليوم. لا لعبنا كرة القدم اليوم. So, kung la, nangangahulugan na itong laib na fi'il mudari. Pero si laib na, ano ba siya? Madin o fi'il mudari? Hindi ko alam siya. Si laib na fi'il madin. Tamam? La'iba, yal'ab. La'iba. لعب. Naam. So, La'iba, ما لعبنا كرة القدم اليوم. أيوة. أحسنتي. ما لعبنا كرة القدم اليوم. نعم. Number 3, أخ جيسيكا. أبي يذهب إلى السوق كل يوم. أبي لا يذهب إلى السوق كل يوم. نعم ممتاز. أبي لا يذهب إلى السوق كل يوم. نعم. So لا يذهب kasi يذهب أي فعل مضارع. نعم. Next number 4, أخ جوهر أبي. أختي لا تدرس بالجامعة. نعم ممتاز. أختي لا تدرس بالجامعة. لا تدرس. أخيرا أخ ميمة. Wait lang. Ahafidti suratan naba ya Maryam. And ama hafidti suratan naba ya Maryam. أيوة ممتاز ممتاز. أما حفظتي سورة النبأ يا مريم. So hindi natin siya ilalagay dito sa una talaga. Ma hafizti, hindi ganun. Dapat dito siya sa gitna, sa pagitan ng a at saka hafizti. Kasi itong a, hamzatul istifham. So dapat nasa unahan siya. A and then ma. Ma na nafiya. Ama hafizti. Ama akalti. Wakada. Okay. Next, تمرين number 11. تأمل الأمثلة ثم أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا حرف الاستقبال. حرف الاستقبال أين هذا؟ أين؟ نعم. So ang sabi dito, basahin at unawain daw natin yung mga halimbawa at pagkatapos nun ay sasagutan natin yung mga tanong dito sa pamamagitan ng paggamit ng harful istiqbal. Ano yung harful istiqbal? Dito sa misal. Sa alif. سيرجع المدير غدا. سيرجع المدير غدا. سأذهب إلى مكة بعد أسبوع إن شاء الله. جيم. أذهب إلى الملعب كل مساء. سأذهب هذا المساء إلى المكتبة. So yung harful istiqbal dito, harf daw na nangangahulugan na istiqbal. Ibig sabihin ng istiqbal ay future. Tamam? So, nangangahulugan itong mga fi'il mudari na may sin. Yan. Sayarji'u, sa'adhabu. Ang kanilang tense, ang kanilang zaman ay magiging mustaqbal na. Yarji'u, pwede pa siya maging present or future tense. Tamam? Pero kapag may sin na, sayarji'u, para na lamang siya sa future tense na lamang siya. Okay? Sayarji'ul mudiru gadan. Tamam? Sa'adhabu ila Makkah ba'da usbu'in insha'Allah. Nah. So yung
harf na sinabi dito, kung saan ito ay tumutukoy sa harful istiqbal, itong sin. May kasama pa rin siya, saufa. Pwede nyo gamitin si sin, pwede si saufa. Pero sa ngayon si sin muna. Tamam? So sin at saka saufa. Pareho kasi sila palatandaan ng fi'lun mudari. Min alamatil mudari, sin wa saufa. Naam. Si saufa, ginagamit din para sa istiqbal. Sayarji'u, saufa yarji'u, pwede. Sa'adhabu, saufa adhabu. Naam, pareho lang ng kahulugan. Lil istiqbal. So ngayon, lahat ng fi'l mudari lalagyan natin ng sin. Tamam, lalagyan natin ng sin o di kaya harful istiqbal. Wait lang, natarjah. Sige. Okay, number 1. Mukhtara. Madam Chair, number 1. أين تذهب هذا المساء؟ الجواب سأذهب إلى السوق هذا المساء. نعم. سأذهب إلى السوق هذا المساء. نعم. سأذهب. Tama po siya? ثم أجيب عن الأسئلة الآتية مستعملا حرف الاستقبال. Wait lang, i-analyze ko muna yung mga tanong. Kasi sabi dito, sasagutan daw natin yung mga tanong. Pero kung babasahin natin yung mga tanong, hindi naman mukatab sa atin. So siguro lalagyan lang natin ng sin. Okay. Lalagyan lang natin ng sin. Sige, ulitin niyo po. Sa number 1, may okay na yan. Sa number 2 na agad. Dito sa Aina. So, Aina tadhhabu hadha al-masa. Ngayon, gagawin mo siyang istiqbal. Ako po ang sagot, Chair? Hindi, ito lang. Bale, aayusin niyo lang siya. Gagawin niyo siyang istiqbal. Kasi kapag yung tanong, Aina tadhhabu hadha al-masa, pwede yung kahulugan niya, saan ka tadhhabu na present tense, pwede rin sa future tense. Hindi siya parang naka-specified sa isa. Pero kapag nilagyan na ng sin, doon pa lang magiging istiqbal. Gagawin po siyang ganun na أين ستذهب هذا المساء؟ أيوة نعم هكذا. نعم صحيح. أين ستذهب هذا المساء؟ نعم صحيح أحسنتي بارك الله فيك اختار. So dito sa number 1, ito lang sin. Sayarji'u kasi may sayarji'u na rin dito sa pangalawa kaya hindi ko na kayo pinasagot. Number 3 na. Akhaslani. السؤال متى تكتب الرسالة إلى أمك يا يونس؟ أمك. الجواب سأكتب الرسالة إلى أمك يا يونس. Hindi, lalagyan nyo lang siya ng sin. Aywa. Lalagyan ng sin. Mata sataktubu ar-risalata ila ummaka ya Yunus. نعم. متى ستكتب الرسالة إلى أمك يا يونس. نعم. Pero kung gusto niyo sagutan yung tanong, pwede lang naman i-note nyo lang para may answer yung mga kitab din nyo. Pero kung i-analyze natin kasi yung mga question, hindi sa atin yung mga tanong. Hindi para sa atin yung mga mukhatab. Ya walad, ya Yunus, ya Hisham, ya Sayyidi. Nah. So, hindi siya parang para sa atin. Okay, number 4. Pukarbaya. Okay, Ustad. Mata sa'agsilu sayarata ya waladu. Ulitin po. Mata Mata sa'agsilu
Sayarata تغ بالتاء ستغسل. ستغسل سيارة يا ولد. نعم أحسنتي. متى ستغسل السيارة يا ولد. Number 5 أخ افتكار. متى سيذهب إلى الحلاق يا هشام؟ Ulitin niyo po. Mali yung ya. Dapat ta. متى ستذهب إلى الحلاق يا هشام؟ طيب نعم صحيح. متى ستذهب إلى الحلاق يا هشام. Ibig sabihin ng halak ay barber. Yung nagugupit. Number 6 أخ جنلين. في أي محطة تنزل يا سيدي؟ في أي محطة ستنزل يا سيدي؟ أيوة نعم أحسنتي. في أي محطة ستنزل يا سيدي. نعم. في تمرين number 12 اقرأ المثالين ثم اكتب مصادر الأفعال الآتية على غرار. نعم. Ang gagawin natin dito, bale given na ang fi'il madin at saka fi'il mudari, ang hanapin lamang natin ay itong masdar. Ibig sabihin ng al-masdar, root word. Okay? Root word ng mga fi'il na yan. Halimbawa, si dakhala. Dakhala, fi'il madin siya. Yadkhulu, ang kanyang fi'il mudari. Ano ang kanyang masdar? Root word. Dukhulun. Tama? Dukhulun. Same ko sa kharaja. Ang mudari niya ay yakhruju. Ang masdar niya ay khurujun. So kung mapapansin natin, ang kanilang mga masdar ay ala wazni fu'ulun. Ala wazni fu'ulun. So yung mga natira, same lang sila ng mga masdar ala wazni fu'ulun. Bibigkasin na lamang natin kung nag-gets ba talaga. Okay, let's start sa rakiba. Puk Jessica. Rakiba yarkabu rukubun. نعم صحيح. ركب يركب ركوب. تمام. ركوب فعول. ممتاز. Next number. Next. أخ جهربي جلس. جلس يجلس جلوس. نعم ممتاز. جلوس. Next. نزل أخ ميمة. نزل ينزل نزول. نعم ممتاز. Next. سجد أختار. ترى موجودة؟ ولا. أوكي أخ أسلاني. نزل ينزل نزولا. سجد. ثلاثة سجد. سجد يسجد سجودا. نعم سجودا أو سجودا فريلا. سجد يسجد سجود. نعم. Next أخ أرباية ركع. ركع يركع ركوع. نعم ممتاز. ركع يركع ركوعا. أخيرا أخ افتكار صعيدة. سعيد يسعد سعود. نعم صعود. صعيد يصعد صعود. ممتاز. نعم next تمرين اقرأ الجمل الآتية وعين المصادر الواردة فيها. Basahin daw ang mga pangusap na sumusunod at hanapin natin ang masdar. Masdar katulad ng sinagutan natin dito kanina, yun ang hanapin natin dito sa mga jumla na ito. Okay? So basahin and then hanapin ang masdar. Number 1, ukhjanalin. لهذه حافلة بابا ba yun siya? نعم بابان. بابا هذا لدخول وذاك للخروج. نعم. So saan dyan ang masdar?
Yung dukul, Dukhul. Meron pa at isa. saka yung ano, yung lil kuruj. Kuruj. Khuruj. Na. So, dukhul at saka khuruj, yan ang masdar natin. Na. Next, number 2. Jessica. مات الرجل بعد رجوعه من الحج. رجوعه. نعم رجوع. نعم. رجوع أي مصدر راجع يرجع رجوع. ممتاز. Next number 3 جهرباي. نعم. يدخل الطلاب الفصل قبل دخول المدرس ب5 دقائق. نعم. ب5 دقائق ويخرجون بعد خروجه. Ganun pa rin po. Dukul at khuruj. دخول at saka khuruj. دخول khuruj. نعم. أحسنتي بارك الله فيك. Number 4 أميمة. قال number 4 قال لنا الطبيب الجلوس هنا مع المريض ممنوع. أيوة. الجلوس أين أوكي سلام pala. نعم ممتاز. الجلوس. الجلوس. Itong mamnu hindi siya kasali. Next number 5 si Ukhtara, excuse. Kaslani. الصعود على الجبل صعب والنزول منه سهل. نزول نزول واحد. نزول Meron pang isa. صعود. صعود. نعم ممتاز. الصعود at saka النزول. نعم. Actually itong صعب at saka sahlun master din sila. نعم. Next number 6 Kharbaya. أحب ركوب الخيل. نعم. أين المصدر؟ ركوبة. نعم ركوبة. ركب يركب ركوب. أخيرا number 7 أخي افتكار. قال حامد لابنه ياسر. لابنه. قال حامد لابنه ياسر سأذهب إلى السوق بعد رجوعك من المدرسة. نعم. رجوعك. نعم. ثم رجوع. أحسنت. رجوع أي مصدر ng رجع يرجع رجوع. نعم. Next تمرين تأمل الأمثلة ثم أجب عن الأسئلة الأسئلة مستعملا أما. So, basahin mo nawain ng halimbawa at sasagutan natin itong mga tablong dito gamit ang amma. Na, halimbawa, sa alif, ayna taskunun? Saan kayo nakatira? Ikhwati yaskununa fi mahaji al-jami'ah. Amma ana fa askunu ma'a qaribin li. So, ginamit niya dito yung amma. Ba, أتعرف الإنجليزية والفرنسية؟ أتعرف الإنجليزية والفرنسية جيدا يا حامد؟ أما الإنجليزية فأعرفها جيدا وأما الفرنسية فدرستها قبل سنوات ولكني نسيتها الآن. جيم. بكم هذا الكتاب وهذه المجلة؟ أما الكتاب فهو ب10 ريالات وأما المجلة فهي ب3 ريالات. Tamam? So, ang amma, ginagamit siya para sa tafsil upang ipaliwanag mas bigyan ng clarification ang mga nabanggit na gustong ipaliwanag. Halimbawa dito sa ayna taskunun, so tinatanong kung saan nakatira, binanggit niya muna yung kanyang mga ikhwa kung saan nakatira, and then binanggit niya yung siya. Amma ana, as for sa akin. Ganon din dito sa
تعريف الإنجليزية والفرنسية جيدا. So yung gustong alamin, ipaliwanag dito itong Inglesia at Fransiya. So أما الإنجليزية وأما الفرنسية وكذا. Nah, ganun din dito sa الكتاب at مجلة. أما الكتاب فهو كذا وكذا وأما المجلة. Tamam? So yung unang amma wala pa siyang wa, pero yung pangalawa meron na wa amma. Tamam kada. So ngayon may nakalagay naman na blank dito. So diyan natin ilagay si amma. By the way, kahulugan ni amma as for number 1. Jessica. Ay hindi. Sino na ba? Nina, nagjawab ay si Nam. So si Jeneline na ngayon. Number 1, rakam wahid, tafadhal. Check, lalagyan lang po ng amma. Naam. Ramasan nila ito sa dami. Babasahin pa tong tanong. Aina al-mustashfa wa aina maktabu al-barid? Okay, ako na lang yung magtatanong, kayo yung magsasagot. Gamit Sige. ng amma. Sige. Aina al-mustashfa wa aina maktabul barid? Amma dal masjid. Amma al-mustashfa amama المستشفى أمام ذاك المسجد وأما قريب من السوق. Kulang, hindi nabanggit yung pangalawa. Tama na yung وأما مكتبه. Sige, Tama ulitin mo. po ba? المستشفى أمام ذاك المسجد وأما مكتبه قريب من السوق. وأما مكتب البريد وأما مكتب البريد قريب من السوق. نعم أحسنتي. أما المستشفى, di ba yung tanong أين المستشفى وأين مكتب البريد? So ito yung matlub na bigyan ng tafsil, bigyan ng paliwanag. So ang jawab, أما المستشفى أمام ذاك المسجد وأما مكتب البريد قريب من السوق. نعم هكذا. Okay, next number 2. جيسيكا. في أي كلية يدرس حامد وعثمان؟ Lagyan-lagi ng amma yung dalawang stud. نعم. Amma, as for me, amma adrusu. Yung tanong, في أي كلية يدرس حامد وعثمان؟ Okay. نعم, si Hamid at saka si Usman. Diba amma means as for me? Hindi, as for lang. As for, wala nang ni. Amma. Gusto ko siyang maintindihan ng mabuti, Ustad, ba? Kaya inaano ko siya. Yeah. Fi kuliyati. So, unahin ko si amma. Aywa. Hamidun. Aywa. As for Hamidun. Okay. Yeah. Amma Hamidun yadrusu fi kuliyati. Ha? Tama, Okay, Ustad? pwede. Yeah, pwede palagyan ng yadruso. Amma Hamidun yadrusu fi kuliyati tijarati wa okay si Uthman na naman wa amma Uthman dito na Naam. wa Uthman nilagyan ng yadruso para lagyan pa rin, Ustad, pwede nang hindi. Pwede lagyan, pwede hindi. Yes, kasi parallel naman din yung thought niya. Opo. Kasi parang magkaroon siya ng, kapag lalagyan mo ulit, magkakaroon siya ng yung redundancy. Di ba, Ustad, no? Opo. Naam, sahih. So, na lang, ganito na lang. Amma Hamidun yadrusu fi kulliyati tijarati wa Uthman fi kulliyati tib. Naam, ahsanti. Naam. So dito ang matluba si Hamid at saka si Uthman. Sagot, amma Hamidun, pwede mo lagyan ng yadruso, pwede hindi na. Kasi
dun sa tanong, ma'lum na o alam na kung ano yung Okay. fi'il. نعم. أما حامد في كلية التجارة وأما عثمان في كلية الطب. نعم. Next, number 3. Wuk Joharabay. أين ذهب أبوك وأخوك؟ أما أبي فذهب إلى المستوصف وأما أخي فذهب إلى الصيدلية. Nilagyan niyo po ba ng fa? Yes, Ustad, di ba po dun sa example sa taas meron? Na. Sige. Ang ganda. أين ذهب أبوك وأخوك؟ أما أبي فذهب إلى السوق وأما أخي فذهب إلى الصيدلية. نعم. Tama yun. Yung amma, meron, ano kasi siya, shart. Ewan ko kung maintindihan kasi masyadong advanced. So, si amma, kabilang siya sa mga fi'lu, ano to siya? Amma shartiyya. Amma asyartiyya. Yung may conditions and then may response. Ang amma shartiyya siya, yung jawabu shart niya ay kapag may shart tayo, di ba, may response. So ngayon si amma siya yung shart. Tamam? Yung jawab niya kadalasan sa paggamit sa lughat al-Arabiyya ay may fa. Katulad kanina sinabi ni Joharabay, tama yun. Amma abi fa. Amma abi fa dhahaba. Tamam? Sa Quran, makakalap tayo. Istagna. Hindi, nakalimutan ko yung misa sa Al-Quran Al-Karim. Na. So, at least natanbi tayo ni Joharabay dun patungkol sa shart ni amma. Tamam, sa shart ni amma, paminsan nilalagyan ng fa. Pero kung hindi lagyan, pwede lang naman yun. Kumbaga mahzuf lang siya, nakatago. Na. Pwede mo sabihin, amma abi dhahaba ila suqi. Tamam? ذهب إلى المستوصف. Pwede rin fa dhahaba ila المستوصف. Walang problema. Na. And then, itong next tamrin, ta'ammal al-amthila al-atiyah. Babasahin lang natin at intindihin. Number 1, ja'a akhi min Makkata. Na, ja'a akhun li min Makkah. So ito yung natalakay natin kahapon, yung patungkol sa akhi at saka akhun li. Kapag sinabi natin ja'a akhi min Makkata, ay certain ka kung sino ang kapatid mo na yun. Halimbawa si Zaid, so si Zaid. Pero kapag sinabi mo ja'a akhun li min Makkah, yani ja'a ahadu ikhwati. Dumating ang isa sa mga kapatid ko. So hindi ka certain kung sino sa kanila. Pero alam mo na may isa sa kanila ang darating. Tamam? So yun ang pinagkaiba ng ja'a akhi at saka ja'a akhun li. Number 2 naman, dhahabtu li ziyarati sadiqi. So certain ka, tiyak mo kung sinong kaibigan na yun. Pero kapag sinabi mong dhahabtu li ziyarati sadiqin li, yani li ziyarati ahadi asdiqai. So isa sa iyong mga kaibigan. Hindi mo masyadong tiyak kung sino sa kanila. Na. Hindi naman literal na hindi mo alam. Parang kapag sinabi mo kasi dhahabtu li ziyarati sadiqin li, ayaw mo lang ipaalam sa kausap mo. Diba? Kapag sinabi ko dhahabtu li ziyarati sadiqi, pinapahiwatig ko kung sino ang kaibigan ko na yun. Alam na ng kausap ko kung sino yung sadiq na yun. Pero halimbawa kung ayaw ko ipaalam kung sino ang bibisitahin ko na kaibigan, pwede ko sabihin dhahabtu li ziyarati sadiqin li. So parang hindi niya alam sino kayo yung kaibigan na bibisitahin niya. So ganun yung pinagkaiba. Number 3, askunu ma'a qaribi. Kapag may pagkatangkir, askunu ma'a qaribin li. Ito, ako ay nakatira sa
Ako ay nakatira sa aking relative, sa aking kamag-anak. Pero dito naman sa ma'a qaribin li, ako ay nakatira isa sa aking mga kamag-anak. Tamam, so hindi tukoy. Ma'a ahadi aqribai. So yun ang pinagkaiba ng may may li at saka yung diretso sa yaun mutakallim. So ito yung mga al-kalimatul jadida natin. Meron tayong darasa, ang mudari niya yadrusu. Nazala, mudari niya yanzilu. Ibig sabihin ng darasa ng kapag-aral, nazala, bumaba. Yanzilu. Harafa ya'rifu, nalaman o naintindihan. Qaribun, ang plural niya ay aqriba, malapit. Pwede rin kamag-anak. Kasi di ba yung kamag-anak mo ay malapit sa'yo. So kaya sa Arabic tinawag siyang qarib. Mahattatun, ang plural niya ay mahattat, station or terminal. Hallaqun, ang plural niya ay hallaquna, yung barber, yung nagugupit. Al-aruz, bigas. Sakana yaskunu, nakatira. And then bahatha yabhathu, hinahanap. Bahathtu an al-qalam. Mata yamutu, namatay. Unwan, ang kanyang plural ay hanawin, address. Paminsan ang kahulugan ng unwan ay title. Address or title. Thawbun, ang plural niya ay thiyab, damit. Mustawsaf, clinic. Qadim, paparating. Syakara yashkuru, nagpasalamat. Sa'ida yas'adu, sa'idtu 'ala al-jabal. Umakyat, tamam? Umakyat ako sa bundok. Sa'ida yas'adu, umakyat. Nasitu, nakalimutan ko. May pinagkaiba ang nasitu at saka unsitu o di kaya nusitu. Hindi mo kasulat na maayos kasi mouse lang yung gamit. So, unsitu at saka nasitu o di ka yung nusitu. So, sinasitu, kung ibig sabihin niyan ay nakalimutan ko ng sinasadya. Nasitu dars. So, ibig sabihin nun, sinasadya mong kinalimutan ang lesson. Pero kapag unsitu dars. Unsitu ad dars. Ibig sabihin nun ay hindi mo sinasadya na nakalimutan ang dars. Di ba meron tayo sa Suratul Kahfi, ang sabi ng kasama ni Musa, kung sila ay naglalayag, wama ansanihu illa syaitanu an adhkura. Yung ginamit niya doon ay ansani ala wazni af'ala. Ganun din si unsitu, ansa, yunsi, unsi. So nasa wazan sila ng af'ala, pero mabni lil majhul. So unsitu, ito yung mas mainam nating gamitin. O di kaya nusitu. Yan yung mas mainam nating gamitin sa Arabic kaysa sa nasitu. Tamam? Kaya sa Quran, di ba may dua tayo ng khatam. Baka tanbi ko lang kayo. Baka yung iba, yung lafaz na ginagamit niya ay nasitu. Nusitu yun. Wadhakirna minhu ma, di ba may dua. Wadhakirna minhu, ang nakasanayan dito, ma nasina. Mali yun. Hindi nasina. Ibig sabihin ng, Allah, i-remind mo kami sa mga nasa Quran na isaulo na namin at ito ay nakalimutan namin ng sinasadya. So hindi pwede ganun. Dapat nakalimutan namin ng hindi sinasadya. So dapat nusina. Wadhakirna minhu ma nusina. Ma'am, so yun ang gagamitin ninyo, nusina o di kaya unsina. And then bitaqa, ang plural niya ay bitaqat. Bitaqa, card. Risala, ang plural niya ay rasail, message.
And then saydaliyah, pharmacy. And then khaylun, ang plural niya ay khuyulun. Khaylun ay bima'na hisan, kabayo. Tamam? Khaylun. Ang pinagkaiba lang ng hisan at saka khayl, si khayl ay madalas na ginagamit sa pagbiyahe. So, sinasakyan talaga siya, hindi katulad ng hisan, paminsan ginagamit sa pag ride, yung iba naman ay hindi. Na. So yun lang. As for sa syarah, next lesson natin to or next meeting natin to kunin. Dito na tayo sa Darsul Hadi Ashar. Yung kitab sa syarah, pareho lang ng sa book 3. Okay? Kasi yung sa book 3 hanggang Dars Ashir lang tayo, di ba? So yung Hadi Ashar, ito na yung sa book 4. Na. So, inshallah bukas na to, tatalakayin natin ang explanation ng Dars al-Awwal. So ngayon kung may sual kayo, pwede na kayo magsual or clarification. Kung wala na ay naktafi bihada al-qadar. So siguro wala na kayong mga sual. Alhamdulillah, naway jazakumullah khairan ala husni istima'ikum wa hudurikum. نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم يا طلاب، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.